या रसूल अल्लाह, जब पैदा हुए मोहम्मद मुस्तफा, गोद में लेकर हलीमा ने कहा क्या, या हबीबी या मोहम्मद, या हबीबी या मोहम्मद, তাই হালিমা কোলে নিয়ে বলছে কি, নবিयों ओ नबियों, नबियों में सबसे अफजल, नबियों में सबसे अफजल, नबियों में सबसे अफजल। আমি যখন এখানে এলাম, এক চাচা বললেন যে সেলিম ভাই আজকে একটু খুলে বলার চেষ্টা করবো, তাই আমি একটা কথা বলে দিই। কিছু ভাই আছে যারা বলে নবী যখন মরু প্রান্তরে মা আমেনার ঘরেতে এলেন, ওনার যখন 40 বছর বয়স হলো, জিবরিল আমিনের দেখা পেল হেরা পর্বতের মধ্যে, ওনার কাছে যখন ওহী এলো, অনেকে বলে আমার নবী তখন নবীয়ত প্রাপ্তি হলো, তখন নবী হলো। কিন্তু আল্লাহ বলছেন, কি বলছেন কোরআন, নবিयों में सबसे अफजल, नबियों में सबसे अफजल, नबियों में सबसे अफजल रुतबा मेरे नबी का, सबसे अफजल रुतबा मेरे नबी का, सबसे अफजल रुतबा मेरे नबी का, रुतबा सबसे अफजल रुतबा मेरे তখন থেকে আমার নবী নবী ছিল। পরে আসে আমি লোক রাখবেন, दूसरा लाइन समा फरमाए, नबियों में सबसे अफजल रुतबा मेरे नबी का, नबियों में सबसे अफजल रुतबा मेरे नबी का, सबसे अफजल रुतबा मेरे नबी का। অনেক ভাই আছে যারা কোরআনকে নিজের জানের থেকেও ভালোবাসে, কিন্তু সরকারের দো আলমকে বলে কি আমাদের মতো মানুষ আছে, তাদিকে আমার দেখো বলছে কোরআন কি আছে লোক রাখবেন, ওই কোরআন আছে ও বলতে পারে না, ওকে যদি কেউ পড়ে তবে ও বলে, কিন্তু আমার নবী কি আছে লোক রাখবে। হুজুর समझ चाहूंगा का कि नबियों में सबसे अफजल अरे रुतबा मेरे नबी का, और कुरान, अरे कुरान है मुकम्मल, कुरान है मुकम्मल, अरे चेहरा मेरे नबी का, कुरान है मुकम्मल, चेहरा मेरे नबी का, নবীর চেহারাটাই উম্মুল কোরআন আছে। আমি বলছি না ভাই, আমার কথা মানতে হবে না, ये उर्दू शायर बोललेন कि कुरान पढ़ना होगा तो मोहम्मद को देख ले, क्योंकि कुरान के लफ्ज लफ्ज में तफसीर नबी की है। और सब लोग ये कहते हैं कि या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या रसूल अल्लाह, ओ या मोहम्मद, या मोहम्मद, या मोहम्मद, या दूसरा से देखिएगा,
उतरनेगी जमीन पर साया मेरे नबी का, उतरनेगी जमीन पर साया मेरे नबी का, उतरनेगी जमीन पर साया मेरे नबी का। হাদিস বলছে যারা নবীকে আমাদের মতো মানুষ বলো, আমার নবীর ছায়া ছিল না সূর্যের সামনে। আর আমি সেলিম কাদরি দেখুন এই সামান্য হ্যালোজিন টিউবলাইটের সামনে গিয়ে যদি দাঁড়াই আমার ছায়া পড়ে যাচ্ছে, তাহলে উনি আমাদের মতো মানুষ ছিলেন না। উনি আদমের সুরাত নিয়ে কে এসেছিলেন লক্ষ্য রাখবেন, বিলকুল মারফত আমি আপনাদের সামনে বলছি এবং হকিকত ভি। উতরানেগি জমিন पर साया मेरे नबी का, उतरनेगी जमीन पर साया मेरे नबी का, उतरनेगी जमीन पर साया मेरे नबी का। কেন ছায়া ছিল না আমার নবীর? উতরা নেগি জমিন पर साया मेरे नबी का, কেন ছিল না? अरे अल्लाह का है जलवा, अरे अल्लाह का है जलवा, ये जलवा मेरे नबी का, अल्लाह का है जलवा, जलवा मेरे, अल्लाह का है जलवा, जलवा मेरे नबी का, अल्लाह का है जलवा, जलवा मेरे नबी का। या हबीबी या मोहम्मद, या हबीबी या मोहम्मद, या हबीबी या मोहम्मद, या हबीबी या मोहम्मद, ओ या मोहम्मद कमली वाले, मोहम्मद कमली वाले, मोहम्मद कमली वाले, या मोहम्मद मदीने वाले, या मोहम्मद मदीने वाले, या मोहम्मद कमली वाले, या मोहम्मद दानी रे सारे निशान दानी बाबा बाबा रामारे सारे निशान सारे मापना नीरे सारे निशा या मोहम्मद कमली वाले, या मोहम्मद कमली वाले, मोहम्मद कमली वाले, या मोहम्मद कमली वाले, या मोहम्मद कमली वाले, मोहम्मद कमली वाले, या मोहम्मद कमली वाले, या मोहम्मद শেষ শব্দ কমিটির তরফ থেকে ফরমাইশের সেলিম ভাই ছোট ছোট কালাম করবে, এত ছোট হয় না, চেষ্টা করছি। এখনো 6টা ছন্দ ছিল। সরকারে দো জাহাं का ये खास मोज़े जाहे, सरकार दो जहां का ये खास मौजूदा है, सरकार दो जहां का ये खास मौजूदा है। অনেক কারামাত আমার নবী ছিল, খাস এই কারামাত। একদিন ওনার চাচা আবু জেহেল হাতে একটা কিছু নিয়ে গিয়ে বলছে, হে মোহাম্মদ আমার হাতে কি আছে যদি তুমি বলতে পারো তাহলে আমি তোমার কাছে কালমা পড়ে মুসলমান হয়ে যাব। আমার নবী ভাবলেন আমি যদি বলে দিই হাতে কি আছে এমনিতেই তো আমাকে মানে না, আবার বলবে এই জাদুঘর আছে। তো ওনার চাচাকে বলছেন, চাচা আপনার হাতে কি আছে আমি বলবো না, আমি কে আছে আপনার হাতে যে আছে সে বলে দেবেন। তো উনি যখন হুকুম দিলেন, কে বলো হাতে তুমি কে আছো আমি কে, সে হাতের কাকর বলছে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। এবার সকলে সুবহানাল্লাহ জোরে বলুন। এ আমার নবীর কারিশমা আছে, নবীর মুজিজা আছে। কে কাকর আমার নবীর কালমা পড়েছে, কাকরের জবান আমার নবী এনে দিয়েছেন। তো তাই লেখক বললেন सरकार दो जहां का ये खास मुआजिजा है, सरकार दो जहां का ये खास मुआजिजा है, सरकार दो जहां का ये खास मुआजिजा है, सरकार दो जहां का ये
खास मौजूदा है क्या कंकर ये कंकर कंकर भी पड़ रहा है कंकर भी पड़ रहा है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह अरे कलमा मेरे नबी मोहम्मद कमली या मोहम्मद कमली কালাম আমার শেষ হয়ে গেছে একটা কথা না বললে নয় আধুরা রয়ে যায় হুজুর বসে আছেন হুজুরের কদমে রাখছি এক উর্দু শায়ের জনাব তসর ওয়ারসি আপনি বললেন আমার নবীর শান কেমন লক্ষ্য রাখবেন रब 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 पे हो सवार जब खैर बरा चले जिनो